Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, this recorded video will be explained regarding the topic of introduction to accounting as a chapter 1 in your syllabus. Alright, so let me share the slide. Okay, hopefully you can see the slide that I have been showing you, and let me make it more bigger. All right, so yeah, this is a slide or lecture on the introduction to accounting, where we can see that the learning objective of this chapter is, at the end of this chapter, students should be able to actually explain the definition, the terminology used in the subject, especially is regarding the accounting, right? So what are the definition of the accounting? What are the difference between accounting and also bookkeeping? Some said that accounting and bookkeeping is the same, but some said is accounting and bookkeeping is different. So actually there are difference between accounting and bookkeeping. So what are the difference of the accounting and bookkeeping? We'll take a look after this. All right. So I will also explain about the accounting cycle. Accounting cycle is the process that involved in order to prepare the financial statement. Okay, so I will explain also about the function of the financial statement. Who are the users of the financial statement, right? So what are the main objective of the users, and what are the use of the financial statement for each of the group of users, right? And last one, I will explain about the business form and also their characteristic. So for each of the business, there are types of organization, or there are types of business that have been formed, especially in the situation of the Malaysia lah. Alright. So we start with the definition of the accounting itself. Alright. So what is the definition of the accounting? Also, accounting is actually a systematic process. So when we talk about the systematic process, meaning that they are a flow or the steps involved in order to make sure that the financial statement is prepared accurately, right? So what are the process or the steps that are involved in the accounting is that first classifying, then recording, then last one would be the summarizing all the transaction that happened in the business event. Okay, so when you form a business, there are many transaction happen on the beginning of the business itself. Okay, so for example, uh, purchase fixed asset, purchase new equipment, pay salary to the worker, uh, calculate depreciation of the fixed asset. Okay, other than that, maybe you starting a business with 10,000 cash in hand, or 10,000 you can loan from the bank. So all those are the transactions that happen in the business. Okay, in term, all right, so how to record and summarizing all the transaction, you have to be recorded or summarizing in term of monetary. So you kena pastikan, you have to make sure that all the recording should be record in monetary, RM. So in the case of Malaysia, we'll be using the RM, right? And interpreting the result to interested users. So who are the users of financial statement? So siapa yang akan gunakan financial statement ni? Kita penat-penat kita buat, daripada classifying, recording, summarizing, and last one interpreting. Siapa yang nak gunakan financial statement ni?
Okay, so siapa nanti kita akan tengok. Okay, we will take a look who are the users of the accounting information that enable them to make economic decisions. Okay, so economic decision can be any types of business decision. Okay, maybe when the owner or the board of director take a look of the financial statement, they can look that for the performance of the business, whether the business is profit or the business will get a loss, or is there any difference between the performance of the previous year and the current year. Maybe when the owner or the board of director or the manager take a look at the financial statement, they think that should hire more uh, worker, right, to make sure that all the planning would be smoothly done, right? So that is the economic decision. So meaning that the accounting itself is the systematic process that involve with classifying, recording, summarizing, and interpreting. So if the question asks you what is definition of the accounting or what are the steps involved in accounting, there are 4 steps involved. Okay, number 1, apa? Classifying. Number 2, recording. Number 3, summarizing. Then number 4 is interpreting. Kepada siapa kita buat empat proses ni ataupun 4 step ni? Adalah kepada users, pengguna, untuk memastikan mereka boleh mampu untuk buat economic decisions. Itu adalah definition of accounting. Okay, so kita boleh tengok for dalam next slide, kita tengok. So this is the process yang berlaku dalam accounting, where kita ada entity of the business. Okay, dan business ini bila kita form a business, kita perlu menggerakkan bisnes tersebut. So bila bisnes itu bergerak ataupun berlaku, there are business transaction happen. Okay, so banyaklah business transaction ni yang berlaku. Contoh beli pekerja, bayar gaji pekerja, bayar sewa, bayar utility, kira depreciation, beli fixed asset, jual inventory. So those are the business transaction that happen in the business. Okay, so tugas accounting ni, tugas accountant ni, dia akan dia akan compilekan all the information yang berkenaan dengan business transaction ni. Sebab apa? Sebab apa kena ada accounting ni? Sebab sebagai seorang pengurusan ataupun owner of the business ataupun manager of the business, kita tak mampu nak ingat semua bisnes yang berlaku daripada bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac. Kita tak akan ingat, kita tak mampu untuk mengingati semua transaction yang berlaku dalam bisnes tu. Sebab transaction tu mungkin berlaku bukannya satu hari satu. Mungkin satu hari tu dalam masa 1 minit dia boleh berlaku macam-macam bisnes yang boleh berlaku ataupun transaction yang berlaku, transaction yang berlaku. So kita kena ada satu sistem yang boleh memastikan all the transaction yang berlaku itu kita compilekan dia untuk digunakan oleh users of the accounting information. That's why wujudnya accounting ini sebagai satu sistem that will provide the information about the business transaction to the users of accounting information. Okay, so tak kisahlah dia nak buat decision tu ataupun dia nak tengok accounting information tu, dia nak buat decision dalam bentuk apa ataupun judgement dalam bentuk apa. Okay, so that is the definition of the accounting. Okay, right. Next slide, kita akan bercakap berkenaan dengan bookkeeping. Okay, bookkeeping ni macam buku simpanan ataupun kalau you pergi, okay, yang ni paling senang situasi yang paling mudah untuk saya explain adalah kalau you pergi gerai-gerai,
Okay, gerai-gerai, gerai goreng pisang, gerai kuih muih, gerai nasi lemak yang breakfast pagi-pagi. Dia akan ada kebanyakannya akan ada satu buku 55 ataupun buku nota yang akan menunjukkan dia akan rekodkan keluar masuk duit, keluar masuk ataupun masuk keluar. So it's only actually that books it's only keep part of the accounting. Okay, dia hanya sebahagian daripada proses accounting itself. Okay, yang mana dia hanya melibatkan recording the business transaction. Dia hanya record je, okay, beli, jual, bayar gaji pekerja and so on. It's just part of the accounting where it's involved with the recording process. Okay, so it is the activity. So dia cakap kat sini, it is the activity of keeping a full documentation of every single financial transaction of that particular entity. So kalau kedai runcit ke apa benda ke yang mungkin pemilik kedai ataupun gerai tersebut dia tidak memiliki background accounting yang betul, tetapi dia memikirkan bahawa perlunya untuk menyimpan segala transaction yang berlaku, business transaction yang berlaku. So dia akan ambil satu buku, dia akan tulis apa business transaction yang berlaku dekat dalam dia punya business. Macam tu. Itu yang dinamakan sebagai bookkeeping. Alright? So bookkeeping ini dibuat oleh bookkeeper. Bukan accountant yang buat. Dia dibuat oleh bookkeeper. Okay, so there are the difference between bookkeeping and accounting. So what are the difference between bookkeeping and accounting? Bookkeeping is different from accounting as it is only the first step to accounting. Okay, it's only keeping proper records. Okay, ataupun they just buat satu simpanan ataupun satu buku yang melibatkan recording the financial transaction of that particular entity. Okay, tetapi bila mana saya explain tadi berkenaan dengan accounting is more complete procedure, which start with the identifying, measuring, okay, then recording. Last one is interpret all the transaction that have been recorded for the use of the interested users. So the task of bookkeeping will be performed by bookkeeper, but accounting is performed by the accountant. Right, so that are the difference between bookkeeping and accounting. So who are the people or who is the people behind each of the tasks? So bookkeeper, dia akan more focus on the recording and summarizing. Okay, but accountant is more on preparing and interpreting the financial statement. Okay, so tugas bookkeeper ni dia hanya record, summarizing, dia classify and so on. Dia akan summarizekan all the business transaction yang berlaku dekat dalam company tersebut. Okay, while the accountant will prepare the financial statement, prepare the statement of financial position, prepare the statement of income statement, profit and loss, and interpret actually what happened to that particular business or organization. Okay, so ada seorang lagi yang akan memastikan bahawa apa yang dibuat oleh bookkeeper and accountant ni betul, untuk memastikan betul dan tidak berlakunya penyalahgunaan ataupun misinterpretation ataupun fraud yang berlaku dekat dalam proses tersebut adalah auditor. So auditor ni datang untuk kita review
the company's book and financial statement that will take a look any errors or discrepancies that have been prepared by the accountant and also the bookkeeper. So auditor will be orang yang akan cross check lah sama ada financial statement yang dibuat itu tidak ataupun tidak melibatkan fraud. So macam tu, sebab bukan apa, auditors ni perlu ada supaya all the financial statement yang di-prepare oleh accountant ni akan memberikan information yang tepat, relevant, accurate, relevant dan accurate and relevant to the users of the accounting. Sebab kalau financial statement salah, users of the accounting information pun will be make a wrong decision to that particular business or organisation. Okay, so itulah explanation berkenaan dengan definition of accounting, the difference between bookkeeping and also accounting. Right. So next kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu accounting cycle. Accounting cycle ini basically is the process that involve in the preparation of the financial statement. So bila kita nak prepare financial statement ni, kita nak pergi kepada financial statement ni, kita perlu ada source document. Okay, first thing first, of course lah, business transaction. So business transaction bila berlakunya, contoh business transaction berlaku purchase motor vehicle with 10,000 cash. So bila kita beli motor vehicle with 10,000 cash, kita perlu ada source document. Source document ni apa? Bila kita membeli barang, pastinya kita akan dapat receipt sekiranya kita membeli secara cash. Kalau kita membeli secara kredit ataupun secara hutang, kita akan dapat dalam bentuk invoice. So invoice, receipt adalah yang dipanggil sebagai source document. So business akan compilekan all the source document that have been produced ataupun that have been received, okay, untuk kita journalizekan dia, kita journalkan dia ataupun kita recordkan dia. Kita journal tu sort of macam kita diarykan dia. Okay, pembelian, journal belian, jualan, journal jualan. Kalau kita ada pulangan belian, kita pergi kat journal pulangan belian. So something like that. So nanti you akan belajar in detail apa yang berlaku dekat dalam journal, ledger, trial balance and so on lah. Yang ni lebih kepada books of prime entry. And at the end of the day, dia akan berjalan lah daripada journal ni, kita dah record dalam journal. Daripada journal kita akan record ke dalam ledger. Okay, daripada ledger kita tutup all the ledger, kita akan pergi kepada trial balance. Kita kena pastikan trial balance ni balance dulu, baru kita boleh buat adjustment. Adjustment ni selalunya berlaku at the end of the counting period. Adjustment ni kenapa berlaku? Mungkin disebabkan oleh kita tersalah record ataupun kita terlupa record ataupun ada belanja yang sebenarnya bukan untuk tahun ni tapi untuk tahun hadapan, tapi kita recordkan juga, so kita kena buat adjustment. So semua benda ni kita akan go through one by one. Okay, so at the end of the day kita akan dapat adjusted trial balance, then baru kita close all the entries yang kita dah record. At the end of the day barulah kita sampai kepada preparation of financial statement. So semua benda ni adalah dipanggil sebagai accounting cycle. Proses dia mesti kena melalui satu proses cycle tersebut untuk memastikan you akan come out with the financial statement. Okay, alright. Then kita ada what is the main objective of financial statement? Kenapa kita perlu bersusah payah untuk kita prepare the financial statement? Bukan senang untuk kita nak prepare financial statement, starting from the source document, nak kena journalizekan dia, nak kena prepare ledger and so on, nak kena buat trial balance and so on. Okay, sebab apa? Sebab kita nak provide information
to the users of the accounting information about the financial position, about the performance of the company, about the changes in the financial position of that particular enterprise that is useful to a wide range of users in making economic decision. Nampak tak? Yang penting adalah sebab kita nak bagi information tu kepada orang, kepada pengguna. So pengguna terlalu depend kepada kita. Kenapa kita kena provide the information tersebut? Kalau kita tak keluarkan financial statement, pengguna tidak boleh, macam tidak ada access untuk melihat performance of that particular company. You just imagine dalam dunia ni bila you buat business tapi you tak ada recording, you tak ada financial statement. So macam mana you nak tahu you punya business itu adalah rugi ke, untung ke, banyak mana belanja yang kita dah buat, banyak mana income yang kita dah dapat, adakah kita dah bayar hutang kita cukup, dah diselesaikan ke belum, duit kita ni cukup ke untuk menanggung hutang yang kita ada. So that's why the financial statement sangat penting. That's why accounting is sangat-sangat penting untuk sesebuah business. So that is the main objective of financial statement. Right? So next slide, I will explain about the components. Component. Madam selalu cakapkan financial statement. Sebenarnya financial statement ni apa? Financial statement ni dia ada banyak, ada beberapa komponen. Okay, financial statement ni adalah satu written or formal record yang menunjukkan, conveying that the financial activities and condition of the business. Okay, so for your level, there are two types of financial statement yang kita kena prepare. Yang pertama, dulunya dipanggil sebagai balance sheet, ataupun kalau you pernah belajar account dalam form 5 ataupun dalam peringkat sekolah, dia panggil sebagai kunci kira-kira. Dan apa ni, untuk standard yang terbaru, kita perlu menggunakan nama dia statement of financial position. Kita akan tengok aset dia banyak mana, liability dia banyak mana, honest equity dia ada ke tak, so benda tu. So dipanggil sebagai statement of financial position. So ada satu lagi iaitu kita panggil sebagai penyata pendapatan, dipanggil sebagai statement of profit or loss. So nama pun statement of profit or loss, di situ kita akan nampak berapa banyak untung yang bisnes tu akan dapat. Kalau dia ada rugi, berapa banyak kerugian yang telah dialami. So itulah sebenarnya financial statement yang Madam sebut-sebutkan tu. So you ingat, so bila Madam cakap je financial statement, you dah terbayangkan dah, oh financial statement ni maksudnya SOFP ataupun statement of financial position dan juga statement of profit and loss. So dua tu adalah dua financial statement yang Madam maksudkan. Okay? Alright, so next slide. Okay, apa pula profit and loss ni? Nama pun profit or loss kan. So dalam ni dia akan menunjukkan berapa banyak revenue yang kita telah terima dan berapa banyak expenses yang kita telah buat sepanjang the period of time lah. Contohnya kalau kita buat account tu untuk setahun, berapa banyak revenue yang kita dah terima dalam masa setahun dan berapa banyak belanja yang telah kita buat dalam masa setahun. So sekiranya kalau revenue tu lebih besar daripada belanja kita, maksudnya apa? Hasil lagi banyak daripada belanja, maksudnya kita untung lah. Kita akan dapat positive figure lah kat situ. Kalau income lebih banyak daripada yang duit masuk lagi banyak daripada duit keluar, maksudnya kita dapatlah untung. Tapi kalau duit masuk kurang daripada duit keluar, duit masuknya sikit je, duit keluar banyak, itu yang menyebabkan company tu akan dapat loss. Itu pentingnya profit and loss ni. Penting sebab kita nak tengok bisnes kita tu untung ke rugi. Okay, so yang ni contoh, format. Yang ni you kena hafal tau format ni. You need to memorize the format. But no worry, kalau you buat exercise dengan madam and so on, automatically dia akan
hafal dengan sendirinya lah. Macam tu. So this is the format. So bila Madam cakap format, nak tak nak memang you kena ikut satu persatu. You tak boleh tiba-tiba revenue ni dekat cost of goods sold ni, tak boleh. So tak boleh tiba-tiba revenue dekat sini, cannot. So dia kena start dengan sale, lepas tu kena less sales return, sales discount. Yang ni kita akan go through balik lah nanti yang ni how to prepare the statement of profit or loss. Okay, so at the end of the day you akan dapatlah kat sini net profit ataupun loss. Okay, so what about the statement of financial position, iaitu balance sheet. So dalam financial position ni sebenarnya kita macam profit or loss tadi, kita tengok income dengan expenses. Kita akan comparekan income dengan expenses. Tetapi dalam financial position kita lebih tengok kepada asset dia berapa banyak, liability dia ada berapa banyak, honest equity dia ada berapa banyak. So dia akan portray the equation of the accounting equation. Asset equal to liability plus honest equity. So yang ni nama pun balance sheet kan. Yang ni you kena pastikan balance. Kalau tak balance maksudnya ada something wrong with the proses-proses yang you buat tadi tu. Yang pada awal tadi dari segi recording, dari segi ledger and so on. So you kena pastikan balance. Kalau tak balance, something wrong. Macam tu. Tapi kalau balance tak semestinya betul. So dalam statement of financial position akan adalah asset, liability and honest equity. So kita nak tengok contoh format of non-current asset, format of financial position macam ni. So nampak ni. Yang ni mesti sama dengan yang ni. Alright, tak boleh tak sama. Mesti sama, iaitu asset, ni semua asset. Non-current asset, intangible asset, current asset is the asset. Asset equal to honest equity tambahkan dengan non-current liability. Current liability yang ni. Okay, kena tambah. So actually the portrait of accounting equation A equal to liability plus honest equity. So dia mesti kena sama. Tak boleh tak sama. So yang ni kena sama dengan yang ni. Kalau yang ni 1000, yang ni pun kena 1000. So yang ni kita akan go in detail what is the non-current asset, intangible, current asset, semua benda lah. Okay, so this is the format of financial position. Okay, berbeza dengan profit and loss tadi tu. Okay. Alright, so kita akan pergi. Okay. Right, so what are the element of financial statement? Okay, what are the element of financial statement? Yang pertama kita tengok elemen yang ada dekat dalam SOFP. SOFP ni adalah financial position. So financial position mestilah berkenaan dengan asset equal to liability plus honest equity. So apa itu asset, apa itu honest equity, apa itu liability. Okay, yang ni Madam terangkan secara general, bukan secara in detail lagi. Okay, so asset ni kalau kita cerita pasal asset ni adalah keywords yang penting, dia adalah properties owned by the business. Kalau you sendiri, you sekarang ni, you ada tak asset? Kalau barang tersebut adalah hak milik you, itu dipanggil sebagai asset. Kalau barang itu adalah hak milik you, itu dipanggil sebagai asset. Right? Properties owned. Okay, hak milik yang dimiliki oleh bisnes tersebut. Contohnya, bisnes tu baru nak start, dia ada cash dekat dalam bank. So cash itu adalah asset sebab properties owned by the business. Okay, dan aset ini boleh dibagikan kepada dua, iaitu non-current dan juga current. Non-current asset are acquired not for resale. Okay, non-current asset contohnya, you ada business, you beli building,
Okay, you ada business, you beli building dan building itu bukan untuk dijual semula, tetapi untuk you gunakan building tersebut untuk run you punya business. Itu dipanggil sebagai non-current asset. Hopefully faham non-current asset, contoh you ada business, you beli bangunan. Bila you beli bangunan, bangunan itu you beli untuk kegunaan business, untuk you running the business dekat dalam building tu. Untuk you generate the income from the building, then itu dipanggil sebagai non-current asset. Sama juga kalau you ada business, you beli kereta. Okay, kereta. You beli kereta dan kereta itu digunakan untuk running the business. Itu dipanggil sebagai non-current asset. Sebab tu dia kata non-current asset acquired, dibeli not for resale. Bukan untuk dijual semula, tetapi untuk digunakan. Digunakan berapa lama? More than 1 year. Selama mana you ada bisnes tersebut, you akan gunakan bangunan tersebut. Selama mana you ada bisnes tersebut, you akan gunakan transportation tersebut. So itu dipanggil sebagai non-current asset. Ingat dia punya keyword dia adalah not for resale. Okay? Dan consist of tangible dengan intangible. Tangible, intangible. Tangible benda yang boleh kita pegang. Contohnya handphone. Pegang, tangible. Intangible yang memang kita tak nampak. Intangible contohnya kita ada McDonald, kita ada KFC, kita ada Nike, Adidas. So the pattern, the brand yang digunakan tu adalah satu non-current asset. Sebab itulah bila you you tak boleh panggil sebagai copy. Macam contoh you copy Nike. Nike nanti Nike boleh saman you sebab you copy dia punya pattern. Tak boleh. Sebab itu adalah aset dia. And another one is investment. Kalau you buat pelaburan, itu dipanggil sebagai non-current asset. Sebab pelaburan ini, bila you buat pelaburan, dia akan dapat dividen. From dividen itu, you gunakan untuk you running the business. Okay, so itu non-current asset. Again, ingat, non-current asset is not for resale. Ada 3 iaitu tangible, intangible dan juga investment. Okay, another one is current asset. Current asset adalah berbeza dengan non-current asset tadi. Current asset adalah aset yang memang kita beli tu ataupun memang kita miliki aset tersebut untuk kita guna balik. Okay, so current asset are asset that either cash or cash equivalent and any asset that has a useful life less than a year. For example, stock, cash at bank, debtor. So stock ni adalah kita punya stock tiba-tiba hilang dalam bahasa Melayu. Stock apa? Barang niaga. Okay, so kita punya barang niaga. Contoh kita ada bangunan tadi. Kita nak jual apa? Kita nak jual baju. Kita nak jual fabric ataupun bukan kita nak jual fabric, kita nak jual baju. Baju kurung, baju Melayu. So baju kurung, baju Melayu itu adalah kita punya stock. So stock itu adalah current asset. Sebab apa? Okay, memang kita dapatkan baju kurung, baju Melayu itu adalah untuk kita jual balik, untuk kita generate income. Okay, macam tu. You kena ingat the keyword yang ada lah. Right, then kita ada honest equity. Honest equity adalah wealth of business owned by the owner. So maksudnya modal. Honest equity ni adalah modal. Modal yang dikeluarkan oleh owner untuk running a business. Okay, supplied by the owner. Fund supplied by the owner. Alright. Liability adalah benda yang obligation. Right. So tadi asset adalah properties own. Tapi liability adalah benda yang you tak ada tapi you pinjam. So bila you pinjam, you ada tanggungjawab untuk membayar balik that obligation. So itu yang dipanggil sebagai obligation. Right? So kita pinjam, so kita ada tanggungjawab untuk kita bayar balik pinjaman tersebut
kepada external party, contohnya bank, contohnya kawan-kawan, contohnya macam itulah. So dia juga terbagi kepada dua, iaitu current liability dengan non-current liability. So current liability more on financial obligation that need to be settled within a year. Maksudnya pinjam hari ini dalam masa setahun bayar. Itu dipanggil sebagai current liability. Tapi kalau non-current liability adalah yang kita perlu settle more than a year. Contohnya long term loan. So kita pinjam untuk 10 tahun. So 10 tahun nanti baru habis kita punya financial obligation tu. Itu dipanggil sebagai non-current liability. So asset adalah property owned, owner equity adalah fund supplied by the owner, liability adalah financial obligation. Okay? Right, next adalah elemen yang ada dekat dalam SOPL, profit or loss. So SOPL dia ada revenue and expenses. Revenue adalah duit masuk. Duit masuk. Cash inflow. Duit masuk. Receive the money. Kalau expenses, outflow. Keluar. You kena bayar untuk run the business. Contoh, you bayar gaji pekerja. You bayar rent. You bayar advertisement. You bayar marketing. Itu semua adalah expenses. Okay? Itu perbezaan antara revenue dengan expenses. Alright, so these are the element of financial statement where dalam bentuk grafik begini you akan nampak lah di mana aset ni, nampak ni. Element of financial statement, kalau asset, owner's equity dengan liability, dia akan berada dekat dalam statement of financial position. Revenue, expenses, dia akan berada dekat dalam SOPL seperti mana yang Madam dah explain sebelum ni lagi. Okay? Ambil. Let's take a break. Kejap So, kejap lagi kita akan tengok who are the users of financial statement. Okay, Madam ambil break sekejap. Sekejap je. Sebab ni recording. Alright. Okay, let's start. So, who are the users of financial statement? Kenapa kita nak prepare the financial statement ni adalah sebab ada pengguna yang memerlukan financial statement tersebut. So, kita boleh bahagikan pengguna itu kepada dua, iaitu internal dan juga external. Okay, internal dan juga external. Okay, so internal dia akan menggunakan, internal ni orang dalam company tersebut ataupun orang yang dalam organisation tersebut. Okay, Madam teruskan dengan next slide sebab kita nampak. Okay, so internal users ni contohnya owner, pemilik syarikat tersebut. Okay, dan juga pekerja syarikat tersebut. Sebab dia bekerja dalam tu kan. So kenapa dia perlukan financial statement ni? Sebagai owner, dia kena tahu berkenaan dengan performance of the company tu yang dia dah conduct tu. Adakah dia dapat, dia okey ke tak okey ke, nak kena buang pekerja ke, nak kurangkan belanja ke, nak lebihkan lagi income ke, nak buat marketing lagi ke, macam tu. As an owner, as an employee, dia kena tahu in term of financial statement sebab dia nak tahu kalau lah financial statement of the company dapat profit kan, adakah dia boleh dapat bonus daripada good performance of the company. Of course kan, ataupun dia nak tahu ada tak pekerja-pekerja yang perlu dibuang ke apa benda ke. So employee perlu tahu semua benda tu. Performance of the company. Kalau dapat loss setiap tahun rugi ni, adakah dia perlu membuat decision untuk keluar daripada company tersebut? Tapi kalau company tersebut setiap tahun dapat profit dia makin meningkat, takkan tak dapat bonus. So they are fighting for their bonus. That's why employee need to know about the financial statement of the company. Okay. How about the external users? External users mungkin juga creditors, banker nak kena tahu sebab bila kita nak pinjam some of the amount from the creditors ataupun bankers, of course lah bankers nak minta mana you punya financial statement untuk menunjukkan bahawa you mampu ke tak nak bayar loan yang you nak minta ni. So bank akan minta financial statement.
Sama juga dengan investor. Investor akan tengok kalau aku nak invest ni, kita kena tengok financial statement dia. Megah Holding ni sentiasa dapat profit. So why not I invest 1 bilion untuk Megah Holding supaya dia lebih bermegah-megah dengan profit yang dia buat. Macam itulah investor. Alright. So kalau ada lagi external users, dari segi tax authorities, government kena tahu berapa banyak profit yang bisnes sudah buat sebab kita nak dapatkan tax. Sebagai bisnes yang berdaftar dengan syarikat Suruhanjaya Suruhanjaya Malaysia, SSM, dia perlu mendaftar sebagai pembayar teks, pembayar cukai. So daripada cukai akan dikira berdasarkan berapa banyak profit yang you generate daripada you punya business. So dan of course you all semua tahu adalah sumber utama income negara adalah datang daripada tax. Okay, kita bagi balik kepada kita punya government. So tax inilah digunakan untuk memberi banyak lagi fasiliti-fasiliti yang sepatutnya kepada rakyat seperti kita ni. So macam satu hari nanti you mungkin juga part of the taxpayer di mana you tertakluk dengan macam contohnya bila you pergi membeli barang kan, ataupun you pergi kedai-kedai contohnya kedai makan Sushi King, you kena bayar service tax and so on kan. Yang tu taxpayer lah tu. Macam madam mungkin madam membayar tax daripada income yang ataupun gaji yang madam dah dapat. Okay, bayar balik kepada kerajaan. Okay, sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab. Okay. Alright, customer perlu tahu juga sebab kita nak establish proper accounting control. Okay, so itu penting untuk ni. So itulah uses of financial statement. Next, sikit lagi. Okay, kita sikit lagi. Ada satu slide lagi. Okay, types of business. Okay, dalam Malaysia ni, dekat Malaysia there are 3 types of business that have been formed by the individual ke ataupun a group of individu ke and so on. So number 1 is sole proprietorship. So proprietorship adalah owned by one person, a single owner. Contohnya macam kedai runcit, gerai-gerai. So dia seorang saja. Dialah owner, dialah bookkeeper, dialah segala, dia pekerja, dialah segala benda. Sebab dia di-manage dan dia juga di-own by the single owner. How about the partnership? So partnership mungkin dia 2 orang dan lebih. Okay, so kalau normal partnership mungkin boleh sampai kepada 20 orang. Kalau professional partnership dia tak limited, dia unlimited. Okay, kalau dan juga in term of profit and loss ni, bila partnership ni mesti kena ada agreement lah. So kalau agreement je, kalau sharing profit half-half, so bila you dapat profit you akan share half-half lah. Tapi it depends. So bila ada partnership, dia ada partner, dia ada ramai orang, you kena ada satu agreement yang menunjukkan okay berapa jumlah, kalau dapat profit seorang dapat berapa. Okay, so akan ada agreement. Berbeza dengan sole proprietorship tadi tu. Kalau sole proprietorship dia lebih kepada seorang. Kalau dia dapat profit 100% ada kat dia. Kalau dia dapat rugi 100% ada rugi tu bagi kat dia. Macam tu. Okay. Dan company pula di-own oleh shareholders and managed by the board director. Dimiliki oleh shareholder tetapi diuruskan oleh board of director. So dia akan melibatkan capital, dia akan melibatkan dividend and so on. Yang ini melibatkan syarikat-syarikat Sendam Berhad, okay, syarikat-syarikat berhad yang telah didaftarkan di Bursa Malaysia. Okay. So as your self assessment, itu saja madam rasa untuk lecture for chapter 1. Okay, so ada juga assignment yang diberikan di sini. Kalau boleh, this is self assessment assignment. You are required to identify further characteristic for each of the business form in term of, okay, so
kalau free tu you cari apa lagi dalam form of business 3 ni, apa lagi karakter-karakter yang boleh kita tengok in term of capital dia, in term of liability dia, in term of legal requirement, okay, in term of financial statement, wajib ke tak buat, adakah bila kita form a business dalam bentuk sole proprietorship, adakah kita wajib buat financial statement ataupun adakah kita perlu kenakan taxation kepada dia. So you cari, you are required to identify further characteristic for each of the business form, okay, in term of apa yang Madam dah explain tadi. Okay, so for that, thank you. And I really hope that you can understand on chapter 1, which this chapter is very important in order to make sure that you are familiar enough with the term that yang akan digunakan untuk next chapter, especially about the components of financial statement, which are the SOFP and also SOPL. Okay, you kena tahu you kena tahu all the information regarding apa itu asset, apa itu liability, apa itu honest equity, alright? Apa perbezaan antara asset, the element ini penting. Ini paling penting sekali, okay? Untuk you pastikan untuk next chapter, you boleh menguasai dengan mudah, okay? Perbezaan antara asset, ada current asset dan current asset. So yang ni you kena tengok balik, okay? Kalau you rasa you tak boleh faham, you paksa diri untuk faham. Memang tak boleh cara lain dah. Memang kena faham dan you kena memorize. Jangan memorize terus tapi you tak faham. You kena faham dulu baru memorize. Okay? So, untuk itu, that's all for chapter 1. Alright. Thank you and Assalamualaikum.